ya tohoma oke moi example leti nte bekela example di sai bari killing nto ne kombal sanku bakaramba ya alay masele se wolu mbabati na mo hajam bal jawaralti hajam bal jawara na to honne ko fatumata ture ababa to kanjura jawara alay masele se baba to honne ko bo bayo jabi ana to masele jabi fale ku zawabu butugun ken hallelujah al kalanda na musmana romade ngamen kan lon fino dingi mu fino leti jambando dingi jambando narlam me beyen reso sosola kufin kuma fola mu me beyen tele hofo ma fode kuma la reso sosola be hane le to nyati jaha nin karamba kala ko nyidema bar hatara kufin kuma tato ana to hola kila to hola ningi kuma kan fana me beyen asen toro bari nin arsa ngatara kufin kuma tige narin tige basinte nyine be muntari mende no nyimbe ma akhero le mansiaya donc ngasagin ko nko ngilu nata na fulo min makani wole mo 74,000 euros nata wole kono hambe jammin ma dingiraje ma baraje na fulo dingira mallo da me hanyi bulalato amoholu mini hala bara itoho me hanyi fola iyo mbaringilu atala toholu asmaul husna isa be fole ale ya matoro Allahu rahmanu rahimu ani ahad aljanya min alhalu nyamina umeke basiti ala toho fo tel mukabirin ti mutaali me ala tora me ala mohotoro kila toho me ateno wahida muhammad mahmud anu nyohondolu ame ala tora me kila mohotoro la bal ngilu toholu mefo me gofo ibi toho fola problème onata et pourtant to ne kala mbar sanku bakar mbaya bin nagre madungo mbala jamminna o dingiral manja la jeunesse de jaha e karambaya union 34 famille de jaha e karambaya wole billahi wallahi tallahi ngana fulo dile min konti hasia nyuluto billahi wallahi tallahi nanama enfranga domo ama rabbul kaaba jo mekmaka mohamed ma mohojo mambalto min sana ke konte mbata mbulo la atala al khwano kan nanama nafulo nyinklingi domo no mbata mbulo la al khwano kan ngana nafulo dunne fasukano la dino la ngayna fo bi ndolvan hajo be minna jahangol hajo be minna bi ni ta mu lonnaleti inta dala lonna kamade ibila londo le tala khanna longola nga nyangine sahabata la munafan habu londo min munafan habu nsi jagigola wo fasaro konte alimamu matola salo la butugo bantale ninna fulutugo le muti ikata hila bankila ifangala nafulo iho tahanati bodo matola wota tuje barajo bato hanyi bari ngaso itama tahila nafulo tahanati ikala bara jahangala ngatego gosi ye hija gyala sisara bari jahangolu nata ko men na hambi mansi jema na konto filiba menari jema wo mo howulu no seulement me hanyi ndala mahala da me bula akumoto 74,000 euros men na mutata jahanga musolla ila allocation godo toro godo trari godo nalube toroli falibe toroli ko faso avenir on ninka tato temoja abe niebe toroli bar jahangola horo mal la be toroli ibebe toroli niebe toroli imangodo je mata hadingiraje iba fe hakumo fo bari ibe maluli ibe toroli e baringelu jahangola mo mal la be toroli min ben ne toroli kufula nata wolala jaha anin karambaya kan nata kufula afolo nyumo nyulu min hanafulo nyinamta 74,000 euros ko dame ha nyabura kumoto nindo mawule ki bata bemba nani ibata mfannin nani ibata tata nani jonkali ye ko
de mohonte otolla jon kali en ko dinte wol bulu mamarenti bulla mbata mamaringi je ndinga min dun da futo kon la kilinte butukum fulante sabante nsi bata misambilu la taribo bembulu ndane bunja manka ndaka na doya akram man kabrak akramaka law kana abdan khabasi bato le bekarni ala hayne fo akram man akramaka law kana abdan khabasi wotumo mbata lu bunya mebedo la ngena bo minto nyohon fahamu si bayna nasi barma bun kono kumonta gasala do bata fo bun kono kumonta gasala fo hana jaha nin karamba yale kamutugum e halasaha mimme mutarin ise minno nin kunyalto ala ko jaha ngor giso hasuma atara la san wosan na fulma kilo san wosan na fulma kilo basinte na fulo min buta mo ho fanga dinato o makili kunte na fulo makilla muslimu na fulo makilla hakam mun fonfola ma zal ladhi yukhli lillahi gallan hasana nyimbo farlan wajiban wallahi anti dino kono hamo provoquer face na fulo bo anti dino kono kasina provoquer si nada na fulo bo anti dino kono hamuso majagi ala na fulo miniba manigina abulula haki hajoti hala dino tuke hala futo tuke hasinto haya afaye kakada futuke danku la ilaha illallah muhammad rasulullah jahangente fasu kaninte mbarigi jahangolu jahanin karambaya ntolle kaliyen kon nata kufuralla mulu fulo benko na fetenge na sonko alikana mutajitu mayala mimbento almogolon atolle sente de ma do habola nan kanna bo jaha nin karambaya fa kunda abe bole kono iyo fen nin jahangole hata mali han senegal han gambi gine bisawo jahangala su ana wulala salamu alaikum mohamina hana fulo inamuta ha domu ko da kare bulato ni hida bulato hinani na tambe tawle hi minase ni jarabo be bulisa lenten dunia da ntele ka fo na ba sankumo ni hida ma hesinani ni si kosi ni jarabo be bulisi lenten dunia da abase gente non temo so lu kita nan dege mai bi yembenya ko ton de bula se ko sono nin kuron tato kabo abele gente jahanga muso silembe tulna milla atala ha muso dala ha bunya ha erite min da bulla o mara ko rekula aluma je jam faransi jam jailo hati nyalo nar janne hasabo kemuti mbari ni jahangol jahanin karamba ntele kale kon nata kufula mumunti mbata falien ngulu hanna fula la mutajahangol la 74,000 euros ibata domu fente bokangato domuro kono tinyaro siama keta kon le minnu belorimma afolo alfa soso ila alfa na alfa jahanin karamba ya wallahi khalisan sikantato. Donc, c'est une affaire de Jahaye Karambaya. Ninko Jahaye Karambaya, mbata soare kundafo, mbata turaya fo, mbata fa kundafo, mbata be fo. Mbe Jahaye Karambaya lema. Na alfa mun na alfa leti. Wolo soso to jangu soso jangu do ya moment tambe olao. Do ya moment tambi soso rola ila alfa. Ala komo akate anara kila. Wokola ni ulubafulo nyinya ulubafulo luma. Wolo so jango mu do ya molti do ya mo fente kene mengo si ulba hoke ma fala ba intena la gusle intena hanalla ya la manna le fan fata manta kala male men ku muinti awa ni min se fo so hoto ngotu no fa le ku zawabu mbe min to sile wo mo kilingin le janna tugo ntulubi kanna kule sir kule wuli iyo kanam makiri ila saha yerelu
ila saha yerelu hanam makili tukun kwa man kanya yen wo ikaba hajo ben na fulula kwa hanari mbehana ngana na fulo dibule tukun ibe bunkela pompe iyo to bali marusa wallahi ni hala sa isa foki dunda munna ni hala sa isa foki dunda munna mbaringilo mo minna na fulo makili tada il réclame d'argent. Il raconte radiama 100, 1000, 10, 20, 30, 174 000 euros, 740 millions de francs guinéens. Au man où le barre, il m'a dit de blato. Au hanatu on condamnare. Come on, yana godo dimma. Itelemu awa mohoti ming awa kamalita de femme fa atala hakilo mindima malandanda mo blato. Mbi tamusolema mbi tekelema. Yo musolu wolta hafisa kemini kembato mbe kekele kela lukan hal dandan kelato yo kemini benyim bengato yame hasabo jihiban hasate toro jihiban ali bezo tata bakali mbani tabakali dolvan be jol notora kumfula jiso wolente ko la hasabo fo atahalo na hasabo na manta batana fo bar ya le tafa mando samba iposula mbe kekeli kan hisamba kelato nkon nata kufula la gandi ale yankila min fallikum kufula jaha nin karambaya je suis la porte-parole de la jeunesse de Jaha et Karambaya de Mali, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Jahangala sou ana ulala fonnin kebe ko da fakilin ha alfalu bunya ha hofin kumo dabula hanana ro dabula réseaux sociaux la ha momo kumo dabula ha flash dabula ha tromperie dabula ha mona na fulo dabuluka be hata bara iga bara itaro iga korondo iga bara ihoki hajoti ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فذلك دين القائمات شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الله لمن استطاع إليه سبيلا بس العام يجيكو سنكنتيرو نافل ما كيلو بيجيبا association ça voudra dire quoi association? Est-ce que musulmans, ma association si, nahnu muslimun, nuhibbu ba'dana, wa nuhibbu aidan man nuhibbu nabas? Quelle association? Si ce n'est pas une tromperie. Jahanga groupe man kanya association ma. Jahanga groupe man kanya association ma. Association ko to muti. Damante ba. Khaden. Bara musulmans dino la sa ware ko ma. Faransi na kuninge mantolo sa waoma Muhammadina la ho fonyen atala konya ko ngakafu alla nari albe haden al kana fata mo me fo saya tumbal sotola hatra albe muslima Muhammadina la hantolo sawa roke kunya meboma mo mantolo la ngola nin karamo hoyale mo mutema wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu قبل الله أروة الوشغة لا في سامر أنت ناكلين دولة أيوة نقول بالله والله نلا كوفلون malfonse intigo jabele ngana sagi ko mais désolé atiko be nyaga kantro na kufulo menin natala na kufulo nyimfo ala hata himajigi ala hala saha nasiga mola na mega mola nasen toro na mentoro jaha nin karambaya kulluhum ajma'in nata ko fulo minna nkonga na fulo dun moho nyulu bulu e hadomu femmambato nganda bulato narro anindo hayammo d'accord nyina fana ibatan nari e be godu kani wole makilila wa hadimi wole joti konkomo mfato ndage mankulo itolle ha belo itolle mubaraka mati yani ndolu barakantan fasa ko tantala wala ma foloti dime membenka afula nyoho alo fana neme jahango be minto nanta kalama membe mutarin jahangalabi jahanin karambaya kono soare kunda fa kunda beredani jahanin karambaya Senegal Mali Gambie Guinée Bissau abe minto nanta kalama be membe mutarin jahangala
hari kunu jaloli himaden jalolu nyamagaloli himaden ki bafe hanapeti hambulo di nyombulula mbari jangolu o alanari usku kan fete usku jalol alanari mo kutali fili jalu man felu ko iman la fila pele le fitamunna ko biri nafulu wari godo ito ahalu ben kanto yo au lieu haben ada hayta nyaminna dam folo hata afriki hakelo nyimuta habang ale hakumo be banne ale jenke madiwo ala le hi harjige karamba yangolu la ime kunato karamba yangolu ala le hala harjige ale jenke malla me kunato albem al atulu lafinna ko wo fanfan dunia lafinna ko lemu ala bunda min konkon bunda kendere amanke bundati kila min konkon samfata woro aina almiftahu aina sayyidina jibril wallahi sayyidina jibril ako atala hante dema anzo hanjanne metambino janna ngamil no he temala nginne musilo ta hata himari go batala hata hanyo honjiya sayin sayyidina muhammad ko sayyidina jibril akom ba basinte bari bunda dun imam fonyen imam dingiral temala ne yo mba mu sabiti sabinu ako ismullahu lazim donna ismullahi mu bismillah lati donna bismillah ndala bismillah ngoda buluka itala bismillah matame bismillah be kerim bi ismuka allah dugo hafrasanyi iyo ko be mo hodi la nyininna bulol le manke kilinti dalu manke kilinti sondo mel se kilinti nyadino la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsi maringi dangolu atara kola ko inqamu salati aholofo nganyim fo asagama awana ayolun sagama lungulun basinte na hatara sahatal basinte innal ladina qalu rabbuna allah summa sakhamu wallahi lajim yo butukum jaha anin karambaya bebe bigere la bi wato nyin ko la paix mbole solution yinina ngakeson pour salma est-ce que godi makani wato le munti jaha ngollate est-ce que mo hakanne habo jelate hanari jaha nin karambaya tohoma kite benal naful makani ngalla ibe tala here wotun kan na satela est-ce que wato le munti na hatar wato le yala sate kano le motiba fo fenandia ntame mo honani me khumfu kuma fo bar tonya bil hanqi la tajlimu nafsan la tajlimu nafsan allati harama Allah illa bil haqqi qulu bil haqqi law kana lafsikum khuffinkumo hafu mo honningi antanna programme luto reso so mo mebela tonya no ngadi minne. Donc, ngasagin na question opposé là. Wato yinto karambaya aninjaha, dolo ko kutura aninjaha, dolo ko jaha anin karambaya, dolo fango ko jaha le fanga talata fulati. Ntolo bo wato loto. BBC kula. Dolo beto nya sabala hanati jela, tumando bijo mandi dolien, dolo beto nya fola. Nya to nya sabanati, wol si taransi lorje. Isa fahamu. Tonya ya sabala hanati, tonya onte mimbulu, afanansi hamme, asenyimfo dunia bata infahamu de mbatu ngala lo hari manfen laka nse solution soto ha problem njara ya la mbari ngi jahangolu jaha nin karambaya ngewu wato le teten na filma kili wato la question est là ya la jaha nin karambaya man la fi pele le ten Mukhtar Dambatehi konton, hakanjura konton, alle demersi, alle baro, ya la wato yi, alla la nyamahalea, alla la awa nyamahalea na hatajo, ya la godol makani, ala soro mim makani komu, alma fuko sabaro kola pe, jo mba mohol filenti minti nyala la pe, minti nyala sabaro me yala ma, kobiri. Nyinne bento jaha anin karambaya, mbe nyin fola behame kunu mukunu neti mintambita tambita jaha nin karambaya bele bata pere hafuko rezo sosola jaha ngodel tamatulun na nyaminna hamati nyamin hamamalu wobataba ninnar lale muti isobo
nin moho do yale muti isobo nin flash file yale muti isobo jaha ngol be yala konkrelema ila londo min munafan habu moholi e hanauti ila nafulo ila sumunko ila hikimato ani wonyo hondola ila fita bari fasala afasa to nyakam e hafo ila fita bari declare la ala kuto abe min kekan ibata fa e mungo na mame na jam e hafo barsa tar to nyiginti a ke to nyakan kana ke nakaroka nata hadu konto ntolu mu jolnti jahanga la fonninkelu nin tubale hata santo nin dugura kontongo be bento senegali dingra mebe kasma sinyandanka no hondolu gambi entière guinée bissau jangala su anawulada amume be fonninkelu hata sambi or hajigati wolle ton ko la jeunesse de jaha e karamba et moi je suis le porte-parole wala ha alfa du konton hay tara e hayamfa nakanna yelola nyin kumo nyi mammo logu nyinga jaha nin karamba bele masato konto filo nin dimi min bento natawlo italla ngayin fo ngo kullu sey lahu sababu yarzu ila aslihi mobe mo do ya le mun nabutu ka bati do ya ni fangale keta sabo timbari ngelu ya la nindi ni la kono hi ba fanga bulla fen se volo no mobe mo do ya le mun nabutu ko abati tele mo do ya ifanga tami saboti ja ngabe nya jele ni teme keno hamme kilinti iyo nda kulin kilin kono mbabari danni wotema mbati tara mambara ila godlandiala ila nafulu makilola ila kunya mmebedola bari hayam fa wato inga gole jahangoluma c'est le moment de la paix ama rabbul kaaba min benson numeto ngolefo min ngadin nyambi ja nin karamba batake na hakilin fa hakilinti mbari nga jahangolu dunia hero besoto iyale nyohonte bemo min jamano konla ni e maninga kaitola nanti bulla akoy manka ya hatuminto la territoire français hatra kaitin tibulla ntolla dugola na dugola wolle nyohonte ntoliye nga hera wosoto non nyohonte menon sigino bembaliaka min keta min tambita ala yam fata moho majamme moho nyoho me ko yam fala moho nyomona lansarti nafigo sabu jaho tato sirala ni wole si inebo nato ha misalo mutantenema mabari ninte mamfanga bato moholi beleje mini sente bato iyo fonni gahol fa fonni kenyoe orante ke baol fo ke mo wenyoe akon nanyi so akon sentibulu yo akomba menari hana nyi so dumbula akon mmele nyi so tarajam nanari hajulo bulanka ne hansamba gore tun senyi kan foye nenta mamfanga bonato kunya nyirto mohol beleje min sente bato ol siata mbari ni jahangolu muku abantale nte mohoma tohola sibito to tahola butugun hima to jumo to tahola ngaliye nko fonni ke jaha ngo karamba ngo nasa afasan afala na fulodi hakura hajulota hambe jamina mankura hajulo sarala fasu kanu la kula resultat final narlo nindo hoyammo bar jaha ngo la mo kendo be toroli donni ita amin nyohon ita be sabalin wonyo hon sabama hanjan nin lundo natal jamal me be konto hayam fanna sonko nin na kanna yulola hatan do holuma tahabul nding na katara ben na alfaluma wato be gole yarin to ma beteke momin nata wato into kite nata munna inata nafulu kukumola min manke bari nyakumola place ndibulu ja ni karma la hofo don mambanan araba moble yere fala di yere fa ni ala hite ke wonyale basinte duma ukam he soho yahuba konakiri minketa mole yella bati aborin kola maka jimbe folal benata inata yi kai ko mambalan sugura ma bar jimbe folalu afo yale he ngele maka akom man jimbe folaje maka bar ni wole sa fanan samba maka la tu ya jimbe fo well lau mbatan kaliman sole minganda na alfalin to do yale butukum sentani kan ta falare sole butukum na bele bata pere jaha anin karambaya mbulu fulo ben kali yam fanna kanelo na gisubo o man si mohoma kon to filifula
konto fili fulambari jahangolo alubata pere mbata pere mbena la peti mbena la dignoti mbe dignotarala mbe yanfatarala je commence moi-même jaha anin karambaya gandi ale yenkile lillahi fillahi hadinya nyonye ala komin tambi tabatambi fonse ke na hakilin fa hakilinti aqulu qawli hada wastaghfiru innahu kana tawwaban alhaji muhammad taslimi jabe tuba bakar mayango salamu alaykum wa lakunna wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh